يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر لمن حمده أنا ولك الحمد الله أكبر الله Comandante. Bandisha habari. Attention, il faut pas que le mufti s'y soit. Oh là là, Kassoula. Chamuka. Pikirana video zose ariko mubanze mukore like, banza ukandeho kugira video zacu zikugereho neza. Numara gukanda like urahita ukurikira video zacu neza. Ariko nanone muganga Rwema niwe muganga dufite wagufasha. Muhamagare rero muganga gakondo kuri kamenyetso ko guteranya 243 851 871 670, akaba ari nimero ya Dr. Rwema. Ariko nanone abayisilamu bajya n'ubundi kwirayidi bajya muri El Clasico Beach West. Urabona ko West yabateguriye ibintu byiza cyane, yabateguriye neza cyane, ibintu byose bimeze neza. Akora akazi ke neza, arabasaka neza, arabumva neza. Urabona Fande aramwereka ngo wowe ugomba guhagarara ngaha kugira aba bantu ugire gute, kugira ngo aba bantu ugire gute, kugira ngo aba bantu ubafashe, kugira ngo aba bantu ubafashe. Nanjye reka umupolisi atsake, nanjye reka nze kugira twinjire ahangaha kugira ngo umupolisi agira ate, kugira ngo umupolisi adusake, twerekane uburyo abapolisi b'impinduka, abapolisi ba Elise bakora akazi. Urinjira uwo waba uri wese akabanza nawe akagusaka, yamaze nagenda. Aha, okay, ngibyo rero. Mu gihe wifuza kunyurwa n'ahantu wasohokeye, ukishimira ifunguro ryiza bakugaburira, tekereza neza, uhitemo El Clasico Beach Shea West. Yego, turi kuri Stade de l'Unité tariki 20 ukwezi kwa gatatu 2026. Umwana ndake rero urabona ko uyu munsi n'umunsi wa Idifit cyangwa se n'umunsi w'Irayidi, aho abayisilamu baba basoje igisibo nyuma y'igihe cy'ukwezi bafunga imirimo yabo, ibikorwa byabo barabyigoma.
uramubona hano ndi kumwe n'umunyamakuru w'umuyisilamu bamwita Mustafa Kemal. Mustafa, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idi Mubarak. Min al-faizina. Kamata image. Okay. Urabona ko rero ahangaha kuri stade ikijyanye n'umutekano nta muntu winjira batamusatse. Aba ni abapolisi ba ARC, abapolisi ba Revolution. Abantu rero baravuga ngo mwana nda uze no kutwereka abapolisi kazi ba ARC uburyo bakora akazi. Kambaze mbereke basaza babo. Abantu ni benshi ahangaha kuri stade d'Unité aho baje gusari, baje gusoza ukwezi kwabo kw'igisibo kwa Ramadan. Abona ko abayisilamu baba barigomwe byose bagasenga bakarya gake gashoboka. Ubu rero ni umunsi wo kuza kwishimana n'ishuti n'abavandimwe banishimira ko basoje igisibo cya Ramadan. Ni ukwezi abayisilamu bakoramo ibikorwa by'urukundo, gufasha abatishoboye, gusenga ndetse no kwicisha bugufi no kubana n'abandi neza muri rusange. So urabona rero ko aho AFC 23 igereye Igoma, abayisilamu basubiranye icyo bita hakiyabo, bagaruka gusengera muri stade mbere ku bwa etat de siège. Ntabwo byari byemeye ko bongera guhura gutya kubera ikibazo cy'umutekano, ariko urabona ko AFC 23 ibintu byose yabishyize ku murongo. Umutekano ni furu mukoko, umuyisilamu araza gusari ari kumwe n'umwana we kandi bose barindiwe umutekano. Muraza kureba ahantu hose abapolisi ba ARC ba deployinze bameze neza, barakora akazi kama kawaida kandi urabona ko ibyo bakora byose babikora professionnel. Uribaza ngo ni kuvuga ngo iyi ni side y'abagabo, abana abapolisi basaka abagabo. Ndaje nje kubereka n'abapolisi b'abakobwa, abapolisi kazi ba ARC uburyo basaka abamama, uburyo bagira gute. Nyine ni kugira ngo hatagira umuntu ushobora wenda kwinjirana nk'akantu gashobora kubabaza mugenzi we, urwembe, urushinge cyangwa serega. Hashobora no kwiyambika umuntu ikanzu ya Isilamu ugasanga azanye n'ikintu kigiriye nabi abayisilamu. Niyo mpamvu rero ububona bakaniye. Aha, yes, nguyu rero coordinateur wa M23 Corneille Nangaa. Bandisha habari. Attention, la photo avec le mufti, c'est soit. Oh là là, Kassoula.
Iyo rero imbaga y'abayisilamu uburyo Corneille Nangaa arimo arabasuhuza ndetse na Bertrand Bisimwa. Video y'amateka kuri Stade de l'Unité. Arada giravuma bazengurukane hejuru nk'abasirikare baturi kuvugana nawe. Kimbia. Mheshimiwa Nangaa ndiye ambaye ameingia, yuko pamoja na sisi, pamoja na mwenzie Bertrand Bisimwa. Tayari wameweza kuwasili hapa kwenye uwanja. Waislamu wote wamesema ya kwamba wanafurahi sana ujio wenu kuweza kuwa siku ya leo, na furaha yao ndio hiyo ambayo nawaona wengi wamesimama kusema ya kwamba lazima wakupokee viongozi kuweza kuamua kuwa na sisi leo hii hapa na kuweza kusali na sisi. Tunazidi kumshukuru Allah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tukiweza kuitoa takbira kama hii kwa kuweza kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa jambo kama hili ambalo umeweza kufanyizia siku ya leo na kuyoboka abayobozi bose baseseka Yanga kuri Stade ari Musagara honorable imbere y'imbaga y'abayisilamu buri wese avuga ngo reka nifatire reba sha ngo buri wese ngo reka nifatire iyi video y'akataraboneka, reka nifatire iyi selfie y'akataraboneka. Patikana hapa mbele ni comité de gestion wako wima. Tayari coordinator ameweza kuwasili ambako comité de gestion inasimama na kila umoja tayari kwa wadhifa wake ataweza kumsalimia. Hapana fujo wa AFC M23 tayari tuko nao hapa na tutaweza kusali nao sala ya Eid na kuweza kupata mkono wa Eid kutoka kwao. Tunasema karibu sana kiongozi Corneille Nangaa pamoja na Bertrand Bisimwa, karibuni kuweza kusali na sisi leo hii kwenye uwanja. Na hivyo hivyo tunamshukuru meya wa mji kuona ya kwamba ametutilia usalama kwenye mji wetu wa Goma, na hivi leo tumeswali kwa amani na salama. Tunasema alhamdulillah, kuweza kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutazidi kuweza kuitoa takbira ya kuweza kumshukuru na kuweza kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hii amani ambayo tumeweza kuipata kwenye Uislamu kupitia uongozi wa AFC M23 ambayo leo tuko nayo hapa kwenye uwanja wa Eid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tunaomba Waislamu tukae chini sasa. Waislamu tujaribu tukae. Waislamu tujaribu kaa chini na tuweke takbira. Tukae chini tuweke takbira. Tutie usalama, tutie taratibu. Uislamu ni amani, Uislamu ni usalama. Basi tutulie kidogo inshallah, ili tayari tuisimamishe swala. Tayari viongozi. Karibuni tena viongozi wa jimbo na viongozi wa mji wa Goma. Karibuni, karibu sana. Christian, micro. Assalamu alaikum. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Amen. En ce jour béni, jour de joie, d'Eid el-Fitr, alors que nous célébrons la clôture du mois sacré de Ramadan, je ressens une immense joie et une profonde gratitude d'avoir été invité par les musulmans du Nord Kivu pour participer à cette journée qui marque la fin de cette période d'intense spiritualité. Comme votre serviteur, c'est un geste qui me va droit au cœur. Après 30 jours de jeûne, de prière, de méditation et de partage, le mois de Ramadan rappelle l'importance de la patience, de la discipline et surtout de la compassion envers le plus démuni. N'est-ce pas que le mois de Ramadan est un puissant vecteur du vivre ensemble, caractérisé par le partage, la solidarité et la spiritualité collective qui transcendent souvent les cercles musulmans. Ces temps forts favorisent le rapprochement social, le repas partagé et la générosité envers le plus démuni, renforçant la cohésion communautaire. Chers frères musulmans, nous vous prions de partager le vivre ensemble que l'islam enseigne à travers des valeurs de tolérance, de fraternité universelle, de justice et de solidarité, visant une coexistence pacifique entre musulmans et non-musulmans, sachant que les enseignements islamiques insistent sur le respect mutuel, l'acceptation de l'altérité et la paix sociale comme fondement de la société. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à la population du Goma, ainsi que tout le peuple congolais, d'imiter ce que les musulmans font, en adoptant ces modèles musulmans, ces jeûnes de Ramadan, comme une opportunité de renforcer la cohésion sociale, en encourageant le dialogue, la tolérance, l'ouverture et la solidarité. Cette fête est aussi celle de la famille et de la communauté. Elle nous rappelle que nous sommes liés les uns aux autres. L'idée est le moment de renforcer nos liens,
de pardonner, de partager un repas et d'offrir pour que chaque famille puisse profiter de cette journée dans la dignité et la joie. Chers compatriotes, que Dieu fasse que la fin de ces ramadans soit un temps de bienfaits et de bénédictions, et qu'il les rende profitables à nous-mêmes et à notre nation dans la sécurité, la stabilité, la paix et le progrès. Le défi est maintenant de faire perdurer cet esprit de piété, de générosité et de douceur dans vos vies quotidiennes, au-delà de ce mois sacré. Que la paix ressentie pendant ce mois sacré nous accompagne tout au long de l'année. Je vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos proches, un très joyeux Eid. Amen. Que Dieu accepte vos bonnes actions. Amen. Et comble vos cœurs de joie et de paix. Amen. Eid Mubarak. Allah utukubalie swaumu zetu, Allah utukubalie funga yetu, Allah utuzidishie umoja wetu, Allah utuzidishie mapenzi baina yetu, Allah utupe amani katika jimbo la Nord Kivu, Allah utupe amani katika jimbo la Nord Kivu, isikome kwenye jimbo kwa nchi yote nzima. Amin. Rabbana innana sami'na munadiya an yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Rabbi, tumeinua mikono yetu ni dalili kwako. Umetuita katika imani na tumekubali kukuamini. Basi Mungu turahisishie mambo yetu. Mungu regeza imani na mapenzi baina ya wakongomani wote kwa jumla. Allah ustiri serikali ya jimbo la Nord Kivu, uwape nguvu, uwape amani, tutie katika mazungumzo ili usalama upatikane. Sisi na watu wa Kinshasa tuzungumze ili tupate amani. Tizama umma wa Kiislamu, hao wakifa bure tunapoteza, lakini tukizidi kumwomba Mungu atatupa amani. Tukizidi kumwomba Mungu atatupa amani. Labda baina yetu kuna waumini wazuri, wakiomba Mungu, Mungu atasikia. Mungu awaregeze mioyo wa wakongomani wote kwa jumla, tuikae katika amani, tupate uongozi wetu bora, uongozi wale waliokufa katika hizi kujeruhiwa. Mwenyezi Mungu wa ndugu zetu waliokufa walaze mahali pazuri, na wenye walikufa na madhone ya Rabbi, Mungu walaze katika hali nzuri. Walikufa bila hatua, hawakujitayarisha, lakini wamekutana na wewe. Tunakuomba Rabbi tukutane nao peponi. Tunakuomba Rabbi tukutane nao peponi. Ndani yake kuna Waislamu, ndani yake kuna wale wasiokuwa Waislamu, wote wamekufa. Tunatoa shukrani za dhati kwa serikali, hasa nchini hapa Goma. Tumeanza Ramadhani katika amani, tumeanza Ramadhani katika amani, na leo tumeimaliza katika amani. Ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala, ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala, atukutishe katika Ramadhani nyingine. Wengi baina yetu wametaka kuswaumu na sisi, walitaka kufunga na sisi, lakini Mungu aliwabeba. Sisi wenye kubaki, ya Rabbi, tunakuomba kuombea huruma wa wazazi wetu waliotuacha, wa baba zetu, wa mama zetu waliokufa, vijana wenzetu waliokufa. Wengi wamekufa katika hali za vita. Allah warehemu. Na sisi Mwenyezi Mungu tupe nguvu kama umma wa Kiislamu. Sisi wote tunahitaji umoja, tunahitaji mapenzi. Ili amani imeingia, tunaingia katika development. Hii development tuiunge mkono, tusaidiane Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu tuweze kufanya salongo na mengineo, ili usafi upatikane katika mji wetu, ili amani ipatikane katika mji wetu. Shukrani za dhati zisikome kwa kordon, teremkie na gavana ambaye yuko represente hapa, ambaye wazee hawakulala ili amani ipatikane. Shukrani za dhati ziteremkie meya wa mji, ambaye meya wa mji hakulala, amekupa kiwanja bure.
Waislamu. Tumeswali leo bure. Shukrani za dhati kwa wafadhili wetu waliotusaidia, wafadhili wetu tunawaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala awazidishie Waislamu wote kwa jumla, hasatan Sheikh Suleiman, Allah awazidishie heri ili tuweze kusogeza mbele. Ndugu Waislamu, takdira ya mwisho ili kuweza kusindikiza uongozi, lakini tutaomba kwa Waislamu wote kwa jumla kupana njia ili kwanza tuweze kuwatoa viongozi baada ya kuweza kunyooka, na sisi tupige picha za laidi, tupige picha za starehe, kila mtu apige foto na Waislamu, tukumbatiane baina ya Waislamu. Hapo safa ya kwanza tunawaomba wasogee wakumbatiane, safa ya kwanza na wazee na Waislamu tukumbatiane kwa kuonesha raha ya Kiislamu, na wenye kuwa nyuma tukumbatiane inshallah. Kama alivyosema kiongozi wa jimbo Sheikh Dantide, Sheikh Ahmad Musa Mabange, tuweze kuacha nafasi ya viongozi kuweza kuondoka na hivyo hivyo picha kuweza kushikwa. Tunazidi kushukuru viongozi wa jimbo la Nord Kivu na viongozi wa chama ambao waliweza kututembelea siku baje kwifatanya n'imbaga y'aba Islam kuri Stade de l'Unité. Urabona ko biraryoshye. Namubona Vice Guverneur Wilimanzi nawe ahangaha kuri stade, ubona ko aba bagabo nyuma yo kuzana umutekano, urabona ko abaturage babafitiye icyizere. Urabona ko mu by'ukuri uburyo babanye n'abaturage ari ikintu cyiza cyane. Nguyu rero muzehe w'amahoro, coordinateur wa AFC nguyu fande rwose, nguyu afande Bertrand Bisimwa kabisa. Ubwo muratwihanganira tugerageze gufata amashusho gake gake. Gake gake kabisa, tugerageze uburyo dushobora gufata ama image, ntabwo byoroshye. Nguko rero uko ba afande bitegura kuva ahangaha kuri Stade de l'Unité imbere y'imbaga y'aba Islam. Reba uburyo polisi revolutionnaire iba yapanuwe ikora uburinzi, yerekana ngo imodoka zigomba guca ahangaha, imodoka ntizicaha imbere y'abayisilamu. Mu by'ukuri urabona ko ari ikintu cyiza cyane. Mwana ndaki hari kiwaje mba mari nyine mwana ndake mba nagafashemo mba nagafashemo kabisa. Uko imodoka zisohoka ahangaha kuri Stade de l'Unité, uraje ubona izo twita ngo ni fungua njia, cyo bita shamura ahangaha kuri Stade de l'Unité. Ngiyo rero fungua njia ya mbere. Idi Mubaraka muyobozi wanjye ngaba rero bafande uburyo bava ahangaha kuri Stade de l'Unité. Abantu barabakunda rwose, barambwiye ngo uzatubwirire bafande, uzatubwirire ba Bisimwa umutekano baduhaye, uzatubwirire bananga umutekano baduhaye, ko ibyo byose tubyapreshenka. Reba abahungu bajyana n'abasaza uburyo baba bifunze kabisa. Urabona ko igihugu cyabonetse, igihugu cyarabonetse. Ibintu wabibona kwa Sebarundi reka. Aba n'abahungu kabisa, ubona ko batoje kurinda abayobozi neza. Batoje kurinda abayobozi babo neza, abayobozi ba FC23. Urabona ko umutekano wabo abari ntagereranwa. Ubwo mu muhanda cyo bita ngo gupanuwa, abahungu kabisa ubona ko baba bakadiriye neza, ibintu byose bimeze neza cyane. Mwana ndake
Katurebe. Sawa. Salama sana. Urababona salama fresh kazi. Urabona abahungu ba Makenga abantu umuriro wo kotera kure bakurya uhagaze sha. Dore rero nguko uko ba afande. Okay, ba afande rero birabaye baragiye, ariko nanone abaturage nabo nguko uko umuhanda nibura ufunze. Umuhanda wafunze kugira ngo abayobozi bashobore kugira gute, bashobore kunyura. Ahangaha rero biragoye, abayisilamu ni benshi.